Bonjour et bienvenue dans le cours de français avec Monsieur Thomas. Melanjutkan pembahasan kita pronom Y bagian kedua. Y est un, j'y pense souvent, j'en parle peu. Sepertinya ini mencoba membandingkan antara pronom Y dengan pronom ang. Karena memang biasanya pokok bahasan Y itu disatukan dengan ang gitu. Y dan ang. Mari kita lihat. Ang et Y. Mengulang, mengulang, mengulang. Y remplace un nom précédé de A. Nah, Y itu menggantikan kata benda yang diawali dengan A. Je pense à mon travail. J'y pense souvent. Y remplace un nom précédé de A. Menggantikan kata benda yang diawali dengan A. Je pense à mon travail. Saya memikirkan pekerjaan saya. J'y pense souvent. Nah, digantikan dengan Y. Saya sering memikirkannya. Kalau un remplace un nom précédé de A. Un nom précédé de A. Nah, salah ini. Kok bisa salah ya? Ini salah ya. Kalau un remplace un nom précédé de. Salah ini. De. Tuh. Je parle de mon travail. J'en parle souvent. Tuh. Ini de. Pakainya un. Comme ça. Yang satu, saya memikirkan pekerjaan saya. I think of my job. Yang kedua, je parle de mon travail. I talk about my job. J'en parle souvent. Saya sering membicarakannya. Kemudian Y dan ang remplace des lieux. Y dan ang di sini katanya bisa menggantikan lieu. Tapi tergantung konteksnya nih. Kalau misalnya dia ala, je vais à la piscine. Tuh. J'y vais à 10 heures. Saya pergi ke sana nanti jam 10 atau jam 10. Je reviens de la piscine. Saya kembali dari kolam renang. J'en reviens à l'instant. Saya akan segera kembali ke sana. Oh, gitu. Je reviens de la piscine. Yang ini dari, yang ini artinya ke. Ala, artinya ke. Je vais à la piscine. J'y vais à 10 heures. Je reviens de la piscine. J'en reviens à l'instant. Saya akan kembali ke sana segera. Nih, piscine municipal. Kolam renang kota ya. Kolam renang milik kota municipal. Bon, bon, bon. Judulnya adalah horoskop. On va écouter le dialogue. Tu veux voir ton horoscope? Bélier, pensez à votre santé. Alors tu y penses de temps en temps? Non. Franchement, quand je ne suis pas malade, je n'y pense pas du tout. Parlez de vos soucis. Tu veux en parler? Ben, mon seul souci, c'est l'amour. Le mariage, je crois que ce n'est pas pour demain. Oh, tu sais, le mariage, c'est comme le périphérique. Tous ceux qui sont dehors veulent y entrer et tous ceux qui sont dedans veulent en sortir. Bon, judulnya adalah horoskop. Tu veux voir ton horoscope? Tu veux voir. Kamu mau melihat, yang dikonjugasikan adalah veut-nya ya. Voir-nya infinitif. Tu veux voir ton horoscope? Kamu mau melihat horoskopmu? Bélier. Bélier itu Aries. Yes. Nah, kalian yang penasaran tentang horoskop astrologi, horoskop français, français, bisa cek sendiri di internet ya. Apa-apa aja sih. Bélier itu Aries, kalau Capricorn apa, Libra apa, bisa cari sendiri di internet dan tulis di kolom komentar ya.
Bélier, pensez à votre santé. Ah, pikirkan, pikirkan kesehatan Anda. Pensez à votre santé. Alors, tu y penses de temps en temps? Nah, Y menggantikan à votre santé. Jadi, Y yang pertama itu kan dia menggantikan tempat tuh. Kalau di sini dia menggantikan kata benda yang diawali dengan A. Tu, pensez à votre santé. Tu y penses de temps en temps? Apakah kamu memikirkannya, memikirkan si santé ini, kesehatan ini de temps en temps, dari waktu ke waktu? Non, franchement, quand je ne suis pas malade, je n'y pense pas du tout. Franchement ini honestly, sejujurnya. Pada saat saya tidak sakit, je n'y pense pas du tout. Saya sama sekali, pas du tout. Not at all. Sama sekali tidak memikirkannya. Yang pertama, santé. Yang kedua, parler de vos soucis. Nah, ingat-ingat nih, pensez à temennya. Kalau parler de vos soucis. Soucis ini sama dengan kekhawatiran ya, inquiétude atau problem. Tu veux en parler? Nah, karena dia de di sini, ini digantikannya dengan ang. Parler de vos soucis ini menggantikan de vos soucis. Kamu ingin membicarakannya? Ben, mon seul souci, c'est l'amour yang menjadi kekhawatiran saya. Satu-satunya seul adalah percintaan. Le mariage, je crois que ce n'est pas pour demain. Kalau pernikahan, saya kira itu bukan dalam jangka waktu dekat, kan untuk besok. Kemudian di sini umurnya nih, humornya. Oh, tu sais, le mariage, c'est comme le périphérique. Pernikahan itu seperti jalan tol dalam kota, periferik nih. Tous ceux qui sont dehors veulent y entrer. Semua yang berada di luar periferik ingin masuk ke dalamnya. Veulent y entrer. Y menggantikan le périphérique. Et tous ceux qui sont dedans veulent en sortir. Nah ini entre A, ini sortir de gitu loh. Makanya dia pakai ang di sini. Ingin keluar dari periferik. Entre A, sortir de. Waktu itu murid Mesyu ada yang nanya, tapi Mesyu ini kan nggak ada tulisannya gitu, nggak entre A, sortir de, nggak ada. Veulent y entrer, veulent en sortir. Memang begitu, pasangannya entre itu A, sortir itu de. Sama seperti penser juga, penser A, parler de, memang begitu. Tu veux en parler? Nggak perlu ada de lagi, tapi udah digantikan sama ang. Seperti itu. Voilà. Ce n'est pas trop difficile, non? Tidak terlalu susah kan? On va voir maintenant les exercices. Ada 3 exercice-nya. Répondez selon le modèle. Vous parlez souvent de votre travail? Oui, j'en parle souvent. Ini ada de-nya, makanya pakai ang. Ini semuanya pakai de nih. Berarti jawabannya pakai ang semua ya. De, de, du, de. Kemudian kita tinggal lihat kata kerjanya apa. Kata kerjanya être, avoir, avoir lagi. Sama se-souvenir. Ini kata kerjanya se-souvenir de. Ingat. Mari kita kerjakan. Vous êtes content de votre nouvel ordinateur? Apakah Anda senang dengan komputer baru Anda? Jawabannya apa? Oui. Oui. Je suis content. Titik.
Ya, saya senang dengannya. Oui, j'en suis content. Titik. Oke. Vous êtes menjadi je suis. Masukin angnya di tengah-tengah. J'en suis content. Angnya ini menggantikan de votre nouvel ordinateur. Menggantikan ini. Voilà. Numéro 2. Vous avez besoin de la photocopie. De la photocopie. Vous avez besoin de la photocopie? Oui, j'en ai besoin. Titik. Point. Gak ada de-nya lagi. Oui, j'en ai besoin. Vous avez berubah menjadi j'ai. Masukkan angnya di tengah-tengah. J'en. Ini dibacanya j'en ai. J'en ai besoin. Vous avez peur du chômage? Chômage ini adalah pengangguran ya. Oui, j'en ai peur. Oui, j'en ai peur. Vous vous souvenez de votre premier baiser? Baiser ini ciuman ya. Oke. Aduh, chômage. Menganggur. Baiser, ciuman. Vous vous souvenez de votre premier baiser? Apakah Anda mengingat ciuman pertama Anda? Oui, je m'en souviens. Voilà. Kita corriger. Benar semua. Oui, j'en suis content. Oui, j'en suis content. Oui, j'en ai besoin. Oui, j'en ai besoin. Oui, j'en ai peur. Oui, j'en ai peur. Oui, je m'en souviens. Oui, je m'en souviens. Nah, kalau untuk kata kerja pronominal, hati-hati ya. Pronomnya dulu nih, M-nya dulu nih. Baru abis itu ang-nya. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Bukan j'en me souviens, bukan ya. Tapi kalau dia kata kerja yang biasa aja, bukan pronominal, langsung j'en. Terus kata kerjanya apa? J'en suis, j'en ai. Comme ça. C'est bon? Berikutnya. Répondez selon le modèle. Il revient du bureau? Oui, il en revient à l'instant. Oke, oke, oke. Ini pakai ang juga. Yang pakai Y mana dong? Il arrive de Colombie? Oui, il en arrive. Ini harus pakai alang stang nggak ya? Oke, kalau pakai alang stang semua, kita copy paste. Copier coller. Alang stang. Alang stang itu segera ya. Il arrive de Colombie, dia tiba dari Kolombia. Oui, il en arrive à l'instant. Copy dulu deh. Copier, coller, copier, coller, copier, coller. Il sort du taxi? Oui, il en sort à l'instant. Il part de l'hôtel? Dia berangkat dari hotel? Oui, il en part à l'instant. Il revient de vacances? Oui, il en revient à l'instant. On va corriger. Ya, benar semua. Oui, il en arrive à l'instant. Il en arrive à l'instant. Oui, il en sort à l'instant. Oui, il en sort à Oui, l'instant. il en part à l'instant. Mhm. Oui, il en revient à l'instant. D'accord. Yang terakhir, transformer avec un ou y. Nah, rubah dengan menggunakan ang atau y. Ne revenez pas d'ici. Je n'y reviendrai pas. Jangan kembali ke sini. Saya tidak akan kembali ke sana. Tuh, y menggantikan isi. Ne bougez pas d'ici. Je n'en bougerai pas. Jangan bergerak dari sini. Saya tidak akan bergerak dari sini. Oh, ingat ya, kalau ang itu ada de. Oke deh. Lihat,
Ada berapa nih soalnya? 4. Oke. Lingkari yang de. Di si. Dipakai ang. Yang nggak ada D-nya, pakai Y. Ne reste pas ici. Je n'y reste pas. Gini. Ne restez pas ici. Je n'y reste pas. Ok. Ne sortez pas d'ici. Je ne sors pas. Ingat ya konjugasinya ya. Sortez. Ini kalimat perintah vous. Masukin jadi je sors. Kalau kalian nggak bisa konjugasi, nggak bisa kerjakan eksersis ini. Ne partez pas d'ici. Je n'en pars pas. N'entrez pas ici. Je n'y entre pas. Corriger. Salah semua. Kenapa? Kok salah semua? Ne revenez pas d'ici. Je n'y reviendrai pas. Oke. Yang pertama pakai présent, yang kedua pakai futur proche. Oke. Je n'y resterai pas. Je n'y sortirai pas. Je n'en partirai pas. Je n'y entrerai pas. Nah, benar semua. Bagaimana pengucapannya? Je n'y resterai pas. Mhm, Je n'en sortirai pas. Je n'en partirai pas. mhm. Je n'y entrerai pas. Walah. Aduh, susah ya. Ini kalimat perintah, present, imperatif ini. Jawabannya futur simple. Reviendrai, revenez, reviendrai. Bouger, bougerai. Rester, resterai. Sortez, sortirai. Partez, partirai. Entrez, entrerai. Maka dari itu ini nivonya intermediar ya. Jadi kita dianggap sudah mengerti bagaimana cara mengkonjugasikan present dan juga futur simple. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Demain kita akan membahas les verbes en IR, OIR, dan RE. Monsieur akan buat 4 video sekaligus pour demain. Merci beaucoup et à demain.